Maayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsunan. Welcome na usab sa atong midweek prayer meeting. Og ang mensahe nako karon pagpadayon sa nasugdan nato niadtong milabay nga Miyerkules, din ang Dios nagapakig-istorya sa iyang mga katawhan pinaagi kay Moises. Unya ginatudloan sila mahitungod sa hustong kinaiya, dili ang bagutbutan apan ang puli niini ang pagka mapasalamaton. Nindot kay ni nga kinaiya mga kaigsunan kung matun-an nato nga mapasalamaton kita. Kay bisan ang atong Ginoo ang pulong niya nagatudlo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Bag-o na ug ang mga karaan nangahanaw na og tan-awa ingon pa ang balaang kasulatan nga bag-o na. Ug tungod niya na ang kabag-uhan nga niya kanato nga mga Kristohanon magdala og pagkamapainomsanon, that is humility, and then righteousness, ang pagkamatarong, ug magdala sad kini og worship. Kanang handumon gyud nato nga moingon ta simbahon, alagaron nako atong Ginoo tungod sa ihang pagka-Dios sa atong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Ingon na it will result to worship. And then, kining atong pagtuon karon nga gratefulness is very important. Kay sa pagsimba kon worship, kung wala tay kinaiyang mapasalamaton, mansyado, dili maayo ang ato nga baruganan og ginahimo. Gamay nga review sa ato nga leksyon tong milabay nga Miyerkules. Una ko magpadayon. Nagyapon ta sa Deuteronomy chapter 11. O ang mga pulong nga atong mabasa dinhi sa verse 14, nagaingon nga ang Dios mohatag sa first rain and then the latter rain, mo na ang gisulti dinhi, o kini naga simbolo sa mga espirituhanong mga panalangin. Matuod nga ang ulan, literal nga ulan, kinahanglanon sa mga katawhan. Ilabi na nining maong lugar, diin naagyod ang kainit sa panahon ug tagsara ang ulan. O sayron nato nga ang tuyo nining first rain, maunay mo pa hatag og dugang pagkabasa sa yuta nga inigpugas nimo, mautoy makatabang og patubo. Og kinahanglan gyapon nato ang padayon nga patubig ni ana para magdako nga himsog ang tanom. Pero ang last rain ay pasabot nini nga kinahanglan nun sab ni para nga samtang gatubo ang atong gipang tanom. Mais man o kaha mahimong trigo, huwit man na ilaha didto. Kinahanglan nun sad ni para nga mo bunga ang atong gitanom, unya mahimo sad ni nga kanang magguwang nga andam na siyang pag-aanihon. The spiritual symbol, however, nining first rain o latter rain, nga ang balaang espiritu mo na first rain. Nya naghatag siya nato og mga gasa, unya ang latter rain mauni ang maturity. Tungod kay giilaman nato atong kaugalingon nga mga Kristohanon, angayan nga magtubo gyud sabta ug di gyud ta mapareha sa mga Israelinhon nga reklamo dire, reklamo didto, reklamo karon, reklamo ugma, ug nailhan gyud silang complainers and murmurers. So, let us continue in our study. Dini karon sa akong pagbasahon sa Deuteronomy chapter 11 verse 6, mga kaigsunan, makita nato ang vindication nga gihimo sa Ginoo. Nagatuon naman ta og pipila ka mga butang ang iyahang probisyon. Nakita na nato ang iyang proteksyon. Kita kaayo nga dito sa Red Sea wa na sila'y kaadtuan, mawala, matuo, atubangan og sa likod, murag corner na gyud. Pero gitabangan gyapon sila sa Ginoo. Now let us proceed to the next verse. Deuteronomy chapter 11 verse 6. And what he did unto Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben, how the earth opened her mouth and swallowed them up,
and their households, and their tents, and all the substance that was in their possession in the midst of all Israel. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan sa pagbasa siya mahinungdanong mga pulong. Mga kaigsunan, natabo ni sa Book of Numbers. Nga dihay mga katawhan, panguluhan man to ni Kore. Ingon siya nga, kamulang ba di ay ang propeta? Murabag inato karon nang moingon gani nga, kamulan di ay. Kamulang ang maayo di ay. Kamulan di ay maoy leader. Nga na, gina-accuse ang gitudlo sa Dios nga magduma sa mga katawhan sa Ginoo. Muna si Moises, naapil na diha ang iyahang igsuon sila ni Miriam, apil na si Aaron, kamulang di ay maunang akusasyon. Og ang usa ka mapainubsanon nga Moises og maaghop gani ingon the meekest man on earth. Ang iyang gihimo dayon diretsos Ginoo gidaan niya. Mao sad na ang angay naton timan-an mga kaigsuonan. Kana gani tay mga suliran dangop dayon sa Ginoo. Dadas Ginoo, dili ta mo ingon kaya ni. Di ta mo ingon nga kuan ra ni chicken ra ni, peanuts ra ni, kana bang gaan ra kaayo. Ayaw gyud mga kaigsuonan. Ang maong panghitabo mga kaigsuonan na record na sa Book of Numbers, diin si Kore, siya mao'y nagpangulos mga tao nga nagbasol ngadto kay Moises. Unya, ang gihimo dayon ni Moises gidaan niya ngadto sa Ginoo. Ug mao nay maayo kayo nga aton paghimuon mga kaigsuonan. Unsa man ang nagaabot sa ato nga kinabuhi nga mga sirkumstansya, dad-a idangop ug isalig ngadto sa Ginoo para makakuha ka og guidance ug unsa na pud sunod nimo nga pagahimuon. Og ingon si Moises atong Ginoo ni ay mga tawo nga mo na ilang ginahimo ug gihatagan sa instruction. Ngayon siya, kuhaa ang uban diha nga dili nagaanib nila. Kay akong ipakita ang akong kagahom nga sila masilutan sa ilang gihimo kung di sila magaundang. Actually, dili diha dayon-dayon na dangtan pa na og pagkaugma. Unya tungod kay kining nahinganlan din ni mga kaigsunan, sila ni Dathan, sila ni Abiram, sila didto mampod ni Dapig, pag-abot sa hukom sa Ginoo, ang natabo sa ilaha, miabli ang yuta, miliki, o gilamoy sila sa yuta. Mao na ang natabo. Tungod niya na mga kaigsunan, ang akong punto nga ginasulti dinhi, nga ang Dios hibalo nga mo tuboy, mo vindicate sa iyang anak nga daog-daogon, pasanginlan, ang Dios hibaw anak. Di lang pud ta mo ingon nga kanus aman karon unta dayon kay ulaw na kaayo. The Lord's timing is always right. Kung pananglitan gitugot niya nga ugma pa o ang iyang plano next month pa o next year pa, itugyan lang sa Ginoo. Pero ang vindication mga kaigsuunan, iya gyud pud na sa Ginoo. Mao na nga bisan ang pagpanimalos, mao nay klaro kaayo nga vengeance is mine, saith the Lord. Iya lisod ning kita mo'y manimalos sa atong kaugalingon mga kaigsuunan, kay ugma labian kita na po noon maapil sa kasaypanan o kasalanan. Pero kung ang Ginoo mo'y tugtan nato sa iyang kaugalingong panahon na pagahimuon, nan iya pagyudtang i-repay, iya pagabayran, iya pagyong ihatag kadtong mga butang nga nahanaw tungod sa maong panghitabo. And when the Lord repays, it is more than what you expect. Ingon na ang kaayo. Okay? So, vindication. Gikan gihapon na sa Ginoo. Ug dinhi sa verse 8, nanatas Deuteronomy chapter 11 verse 8. Nagaingon ang Biblia. Therefore, shall ye keep all the commandments which I command you this day, that ye may be strong and go in and possess the land
whither ye go to possess it. Mao na ang pulong sa Ginoo nag-ingon, tungod niini ang akong kabuton sa inyo nga magtuman. Ang obedience yun, ang pagtuman yun, may kinahanglan sa ato, mga kaigsuunan. Dili tong pagkamasinupakon, dili tong langan-langan, apan ang pagsunod, mo ni ang kinahanglan. O makita ninyo, gidescribe din ang yuta. A land that floweth with milk and honey. Ingon na ang kabugana sa maong nga yuta. Sa verse 10, for the land whither thou goest in to possess it is not as the land of Egypt, from whence ye came out, where thou sowest thy seed, and waterest it with thy foot, as a garden of herbs. But the land whither ye go to possess it is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven. A land which the Lord thy God careth for. The eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year, even unto the end of the year. Ingon ni mga kaigsuunan ang description, ang pagpahayag sa Dios, may tungod sa yutang saad. Kini nga yuta, matod pa, flowing with milk and honey. It is a fertile land. Abi ninyo mga kaigsuunan, mura og mura emphasize na ako, murag contradictory. Na may daghang nga lugar nga matawag nato desert didto sa ilang adtuang yutang saad. Arid man ini. Di man niingon para sa Pilipinas nga halos bisan asa kuno sa Pilipinas. Bisag ilabay lang nimong punuan dias kamong gay atubo gyud na. O didto di man unya ang may mga disyerto sab didto nga batuon, dili tong pino nga mga balas nga disyerto. Apan kini batuon, dagko nga bato dili ni gagmay bato, mga bangin, iyon na tabo. But wonder of wonders, actually, gisulti naman na sa Ginoo nga kini mahimo pod nga yuta nga pwede for agricultural matanuman. Dili desolate, dili kadtong wa gyud pulos ni nga yuta. Ug karon ang agricultural sector sa Israel katingalahan naga-export sila sa nagkalain-laing mga kanasuran sa ilang agricultural products. Ingon na mga kaigsuunan ang nagakahitabo. Busa ayaw kamo paghikalimot nini nga ang saad sa Ginoo ngadto sa mga Israelinhon angay, sobra-sobra, supisyente sa ilahang mga panginahanglanon. O kita gyud kaayo og mailhan nga kung ang Ginoo mag-andam og panalangin, maghatag og panalangin, dili gyud nga kadtong pinaka-ubos, dili tong pinaka daot, dili tong pinaka tinamay, dili. Apan ang iyang ginaandam ang pinakamaayo. Dugang pa ni mga kaigsunan, kato atong gibasa, 10, 11, paingon diri sa 13. Ang sulti gyud, kining maong yuta nga inyong pagaadtuan dili ni pareha sa yuta nga didto sa Ehipto. Mga kaigsunan, didto sa Ehipto nakapananom man pud sila. Didto sa Ehipto naaman pud didto ang Nile River nga nahimo sad nga maoy nagapatubig sa dako nga bahin sa nasod. Mao na ang Nile River gyud dako kay blessing na sa Egypt. Dili lang na waterway kanang naa sa Suez Canal mo ay makita nato apan ang Nile River tabang na sa agricultural sector dito sa Egypt. Pero iyon ang pulong sa Ginoo. Dili ni sama, dili may kumpara adtong yuta nga ilang giadtuan sa Ehipto. Sa Ehipto mananom mo inyo sang bisbisan patubigan. Apan kining yuta nga inyong kuhaon, kining yuta nga giandam para sa inyo mao ni ang yuta nga ginabisbisan gikan sa ulan, gikan sa tubig, gikan sa kalangitan. Mao ni ang gisultis bala ang kasulatan. So it is really a place, it is really a land that flows with
milk and honey, it means good soil. It means fertile, good for agriculture, ug daghang mga katuyuan nga ingon niini ang yutang saad. Basta nga ayaw lang yun kamo paghikalimot, tuman lang yun. Mao na ang atong ikaduha nga punto. Ang una, ayaw sige og reklamo. Apan tuman lang yun. Kay ang pagtuman sa Ginoo bisan og di nato masabtan ang iyang kasing-kasing, pero kung magsalig ta sa iyahang mga pulong ug sa iyang kasing-kasing, nahan sa unahan naagyod ang sigurado nga kadaugan. Alright, i-conclude nako dinhi karon sa verse 13, nagaingon. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God, and to serve Him with all your heart, and with all your soul, that I will give you the rain of your land in its due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil. Mauni karon ang konklusyon, mao tong niabot ta, itong una natong pagbasa, nga kung ang iyang mga katawhan, ang mga Israeli noon, mo'y particularmente gisultian ani, gidiretso ni og sulti sila, kung magtuman, kung musunod sa kabubuton sa Ginoo, kung makakat-on sila sa pagsalig ngadto sa Ginoo, mo ning iyang igahatag. First rain, latter rain, muni ang mga panalangin. Nga di lang inisyal nga panalangin, apan mulungtad, makapahamtong, mupadayon ka ng maong mga panalangin. Okay? Ingon na ang tumong sa pagkasulti ni Moises sa mga Israeli noon. Karon i-apply nato sa atong kaugalingon. Question. Sibo mo po ni, kanibang mga pulunga, pwede sad mo apply para nato? Ang tubag nato diha igsuon, yes, applicable gyapon ni. Kining maong mga pulong direktamente nga gisulti sa Dios ngadto kay Moses iyang ipaabot ngadto sa mga Israeli noon. Ug kining nahasulat sa balaang kasulatan, kini applicable usab alang kanimo igsuon ug alang kanako, alang sa mga Kristohanon, applicable gyapon kini. Gani ang uban dinhi nga mga pulong applicable sa ni sa di Kristohanon nga muduol, musangpit, magmahinulsulon sa mga kasalanan, ya muduol sa Ginoo. Ingon ana ang pagkahimo ug nya na ang tuyo nganong ang Biblia ang ngayan ra gyud nga basahon, tun-an ug angayng tuuhan para ang mga dili magtutuo makakat-on sa pagbaton ni anang maong pagtuo kay Ginoong Kristo ug ngadto sa aton Dios. Hinaot pa nga kamo nakakuha sa mao nga pagkahanay. Kay sa sunod nga Miyerkules, ang atong tun-an mga kaigsuonan, mao ang iyang pagdeklara, pagpahayag. Nga ingon siya, panalangin o tunglo. Mao na ang mosunod nato nga pagtuon. Pwede pod nga ato ni nga mahisgutan nga daan, mga kaigsuonan, pasiuna lang nga leksyon. Na kung gusto tag panalangin, ang pagkamatinumanon. Di ta gusto og kanang pagsupak kay andala ni ana tunglo sa mga panalangin. Wa ni nagpasabot nga ang tunglo nga pulong ginagamit nga mawa na ang pagkakristohanon unya maimpyerno na hinuon, dili man. Apan diha sa mga panalangin, pugngan sa Ginoo ang masinupakon. Busa ako manghinaot mga kaigsuonan nga makakat-unta nga mapasalamaton ngadto sa Ginoo ug nga sa atong kinabuhi when we say that Christ work on the cross has resulted to our being righteous, and then it will give us the attitude of humility. Unya mo resulta diha ang righteousness
diin makita ang atong pagsimba, worship. Unta musunod yun po diha ang pagkamapasalamaton. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.